42 na ngayon. Di ba sir. 38 lang dati? Yung ano yun, sir, yung Yung Black Edition. Oo. Ito, Rose Gold 42. So, mas mahal, no? Meron pa mas mahal dyan, sir. Meron ba? Yung green. No? Pero kulay Gremlin. lang yung pinagkaiba, no? Oo. Kulay na natin. May pentel pen ako dyan. May number. Ano number? Naka-numbered sila. Sa kulay green lang, sir. Okay. Tapos, dual injector na siya, oh. Yan, sir. Straight SWR JBT. Nako. Ito, oil catch. Sir. Saan to? Shopee? Yung oil catch? Shopee, di ba? Shopee Racing. Meron din ako ganyan eh. Pero lalagyan ko rin ito kasi pinapalagyan ni Ryan. Kasama na to, no? Yes, sir. Ayos. Pogi, no? Grabe yung laman niya. Okay, sa makina. Silipin natin. Straight JBT. Naku, ba't dalawa yung ano? Ano yan? Stock lang. Dalawa yung palaman. 6mm na dalawa. So, 12mm. 12mm to. Oo nga, double patty. Naka-extra ano pa, patty, no? Gardenia lang ang baon. So, 66mm na black. Plus 9 na crank. JBT din. Opo. Tapos sa head, JBT, JBT 2326. 2326. Yung internals niya, Pang sniper. Pang sniper, sniper internals. Ayun.